जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ एवं आसतु जाना आपण आवेदन वास्तुशास्त्र अनुसार घर मुख्य द्वार केते बड़ हवा आवश्यकता अच्छे ये आपणकर क्वेश्चन थिला संबलपुर सुरेश बेहरा आवेदन थिला ताला आज आम जाना बहुत थर मेसेज पठे प्रदर्श बंधु मन रखी था आपणकर घरटी तैयारी करुचंती घर भितर अनेक रूम गुड़िक अच्छे धर दुईटी तीनोटी चारोटी जहाँ भी बेडरूम अच्छे आपण समान हिसाब से प्रत्येक बेडरूम रो मुख्य द्वारम बनाते किचेन रो द्वारम समानता रहा आवश्यकता अच्छे किसी असुविधा नहीं ठाकुर घर भी समानता रखु कि ठाकुर घर मुख्य द्वारम टिके बड़ बेडरूम ठार टिके बड़ रही यथेष्ट अधिक फलप्रद देखा ईश्वर को कृपा कर प्रिय दर्शक बंधु मन रखी था घर बेडरूम रो जो द्वार बंध जितक हाइट अच्छे ताहाठारो घर मुख्य द्वार जोटा मेन एंट्रांस निश्चित रूप से 6 इंच हाइट कर फुटे हाइट कर कारण घर मुख्य द्वार घर भितर जिते द्वार अच्छे सबुठ मुख्य यानी से सबुठ बड़ हवा दरकार घर मुख्य व्यक्ति सबुठ श्रेष्ठ व्यक्ति मुखिया से श्रेष्ठ सेमती घर मुख्य द्वार सबुठ बड़ हवा दरकार जदि बड़ रखुंट निश्चित रूप से लक्ष्मी आगमन हम कार्य सिद्धि और सफलता देखादेव परिवार उन्नति देखा प्रदर्श बंधु निश्चित रूप से आज आम जाने वास्तुशास्त्र अनुसार घर मुख्य द्वार आज तो समय जाइए आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय 27 मे 2026 मसीहा ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि हस्ता नक्षत्र बुधवार आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 5:08 ठारू 8:26 पर्यंत शुभ समय भोग तत्पश्चात प्रातः 10:05 ठारू 11:43 पर्यंत शुभ समय भोग एतद व्यतीत पुनः सायं 3:02 ठारू 6:20 एतद व्यतीत पुनः रात्र 7:41 ठारू 11:44 पर्यंत शुभ समय भोग आज दिन राहु काल समय प्रातः 11:44 ठारू मध्याह्न 1:23 पर्यंत राहु काल समय भोग आज दिन घात बार कर्कट राशि को घात बार अच्छे टिके सावधान रहा आज दिन घात चंद्र वृष राशि वृष व्यक्ति मानक घात चंद्र धनुराशि महिला मानक घात चंद्र आज हूँ एकादशी आज पुरुषोत्तम एकादशी बोली मान्यता दी था कारण पुरुषोत्तम मासरे ये एकादशी शुक्ल पक्ष आसी पुरुष भितर उत्तम जे भगवान विष्णुंकर एकादशी ताहले प्रदर्श बंधु आज दिवस अन्न सेवन करने कौन व्यक्ति सहित कलह करने कौन व्यक्ति को भर्त्सना करने देवता मान विषय निजर शास्त्र एवं कौन धर्म को अवलंबन करने भल किंतु भर्त्सना करने के भल नुहे ता दुखान समस्या देखा एत आज दिन पंचांग एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय आज हूँ हस्ता नक्षत्र चंद्रमा अच्छा मेष राशि मेषराशि व्यक्ति मान स्वास्थ्य उत्तम मन को स्थिर रखु दूर यात्रा करने पूर्व भावी चिंता करूँ गाड़ी घोड़ा टी सावधान चलातु खर्च बढ़ शत्रु देखादेवे मानसिक शांति और संतुष्टि रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट प्रातः समय स्नानादि कार्य सारी गुरु मंत्र को जप करंतु मस्तक
ହଳଦୀକୁ ଘୋରି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଦେବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଛକାପଞ୍ଚା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅତ୍ୟଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅଛି, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ, ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଗାଡ଼ି, ପ୍ରପର୍ଟି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 5ଟି ବେଲପତ୍ର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରି କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁନି, କି କାହାରି ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୁଶ ସହିତ ଜଳରେ କୁଶ ମିଶାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ହଠାତ୍ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ଲଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ସମର୍ପଣତା ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଅଛି ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ଭସ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ବୁଝାମଣା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭୁଲର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପୁଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଜଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସାବଧାନ ଚାଲନ୍ତୁ। କାହାରି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଯାଇ ନିଜେ ଫସି ଯାଆନ୍ତୁନି। ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବେ। ହାତରେ ନିଃସନ୍ଦେହତା, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।
विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे। माता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु। पिता माता स्वास्थ्य एवं वाणी सहयोग करने ये सब आपण बहुत आवश्यकता अच्छी। संयमता रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी। कर्म क्षेत्र में सफलता देखा पड़े। आज लकी नंबर्स लकी नंबर 9 लकी कलर्स रेड लकी डायरेक्शन साउथ महादेव मंत्र सदपूजा अर्चना करते सुख मकर राशि मकर राशि व्यक्ति मान पराक्रम क्षेत्र कमजोरी देखा प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र में सफलता देखा भाग्य परिवर्तनता अच्छी एवं कर्म क्षेत्र में सफलता देखा आज लकी नंबर्स 5 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु सुगंधित पुष्प को अर्पण करंतु सुखर दिन कटे। कुंभ राशि व्यक्ति मानक अर्थर आदान प्रदान को टिके सावधान रहिबे। कुटुंब परिवार सहित समर्पित हुंतु एवं आर्गुमेंट नुहे धैर्यर आवश्यकता अच्छे। पराक्रम क्षेत्र में विजय प्राप्ति हम स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा दे पारे। भाग्यर परिवर्तनता दूर यात्रा देखा दूसरी। आज लकी नंबर्स 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्तिपूत सहित पूजा अर्चना करंतु जदि पारुचंती महालक्ष्मी अष्टक एवं विष्णु सहस्रनाम पाठ करंतु सुख दिन कटे। मीन राशि व्यक्ति मानक स्वास्थ्य प्रति जगह रखी चलतु वाणी को नियंत्रण रखु। अर्थर आगमन अच्छी कुटुंब आनंद देखा पति पत्नी मध्य सन्देहता रखा उचित नुहे आर्गुमेंट करतु दूर यात्रा भ्रमण जोग देखा आज लकी नंबर 9 लकी कलर्स रेड लकी डायरेक्शन साउथ प्रातः समय स्नान आदि कार्य सारी मां बगलामुखी मंत्र को जप करते गायत्री मंत्र को जप करंतु निश्चित रूप से आपंकर मंगल हम सफलता देखा प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12 राशिफल आज तो समय कार्यक्रम को आम रखुचु देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।